বুঝতে পারছেন তো? তো I don't have to know language anymore. Em qual língua eu devo falar? Traduz então. Em qual língua que eu devo falar? Qual língua vocês querem ouvir eu falar? Vocês preferem que eu fale em qual língua? Samadhi Baixa, língua do transe de Gurudeva. Então ele falou que era para falar aqui em Bengali. Levanta a mão, quantos que falam Bengali? Levanta a mão, quantos falam Bengali? Muito bom. Então podem traduzir então. Você fica quieto. Você sabe todas as línguas? Não tenho falado muito Bengali. Porque eu fico muito fora da Índia. Na maioria do meu tempo, eu fico mais ou menos 9 meses por ano, eu fico fora da Índia. Então por isso eu não falo muito Bengali. Eu geralmente falo mais inglês ou em hindi. Falo muito inglês. De qualquer forma. Vou tentar falar com vocês em Bengali. Então, eu era um estudante de economia na universidade. Fiz faculdade de economia. E eu estudava muitas matérias em inglês.
তখনকার দিনে কমার্সে পড়ানো especialmente comércio বাণিজ্যিক exterior, শাস্ত্রে বলা হয়। era inglês. কমার্স তখন পড়ানো হতো বেশিরভাগ ইংলিশ। Especialmente comércio, né? Estudar comércio era যাই inglês. হোক, আমার Enfim, de qualquer forma. গরিমা নিজে না বলে Não vou falar sobre আমি mim বিশ্বের মধ্যে ou- ou ficar falando, me elogiando, qualquer coisa assim. Vamos entrar no tema, no assunto. Primeiramente, minhas reverências ao meu Gurudeva, aos pés de lótus do meu Gurudeva. আশ্রয় গ্রহণ করে তার চরণে Me abrigo nos pés de Gurudeva. যথাযথ প্রণাম নিবেদন করে Ofereço minhas reverências a ele apropriadas. তারপরে আমি আপনাদের নিকট কিছু বলবার চেষ্টা Aí depois eu vou tentar falar alguma coisa aqui pra vocês. কেন শাস্ত্রের মধ্যে বলা O Shastra হয়েছে diz o seguinte: গুরুর কৃপা হলে se a gente tiver misericórdia do Guru, ভগবানকে জানা যায়। a gente vai ser capaz de conhecer o Senhor. যাহার কৃপা না হলে Sem a ভগবানের misericórdia do Guru, কৃপা হয় না। é impossível obter a misericórdia do Senhor. ভগবানের কৃপা না হলে E sem a misericórdia do Senhor, সেখানে ভগবানকে জানা যায় না। é impossível conhecer o Senhor sem sua misericórdia. E é impossível receber a misericórdia do Senhor sem a misericórdia do Guru. E essa é a prasada Bhagavad Prasada. নবদিতয়োপি ধ্যানস্তুবন্ত যশস্বৈ সন্দ বন্দে গুরুশ্রী শরণারবিন্দ। আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে O Shastra যখন diz আমরা গুরু que দেবের কৃপা প্রাপ্ত করতে পারবো quando a gente puder, তখন আমরা enquanto a gente não receber a misericórdia do Guru, ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত করব। a gente não vai alcançar a misericórdia do Senhor. শাস্ত্রের মধ্যে Então, em todo Shastra, গুরুদেবের মহিমা সেখানে todo Shastra descreve as glórias de Gurudeva. যদি গুরু কৃপা আমাদের না হয় Se a gente não tiver a misericórdia do Guru, আমরা কিছু বুঝতে পারবো a gente não vai conseguir entender nada sem a misericórdia do Guru. Por quê? না। গুরু হলেন Porque o Guru, আমাদের অত্যন্ত নিকটতম। ele é muito próximo de nós. এই জন্য গুরু শাস্ত্রের মধ্যে গুরুদেবের মহিমা বেশি বলা হয়। চারি বেদে গুরুর মহিমা কীর্তন। Todo Shastra glorifica o Guru. ঋক সাম No Rig, Samo, Jajuri e Atharva Veda. এই চার বেদের Os মধ্যে 4 Vedas glorificam o Guru. Glorificam quem? গুরুদেবের কীর্তন করে। Gurudeva. চারি বেদে গুরুর মহিমা কীর্তন। Chari Veda é Guru Mahima Kirtan. আবার কৃষ্ণ নিজেও বলেছেন O próprio Krishna disse, Pratamantu Guru Puja. Primeiro adore o Guru, depois adore a mim. দর্শনম। ভগবান নিজে বললেন O próprio Bhagavan disse para Arjuna, হে অর্জুন ó Arjuna, তুমি প্রথমে তোমার গুরুদেবের চরণে নিজেকে সমর্পিত করো। primeiro você tem que se oferecer ao Guru, se entregar ao Guru, prestar reverências a ele. পূজা করো। Aí depois você pode fazer o meu puja. বললেন, আমার হইতে আমার ভক্তের পূজা করো। Inclusive Krishna falou esse outro verso que diz, a minha adoração ao meu devoto é superior à adoração a mim. সেখানে বলেছে Bhagavan falou আমার হইতে আমার ভক্তের পূজা করো। কার পূজা করো? que a adoração superior é a do devoto, mais superior do que a adoração ao próprio Senhor. ভগবানের যত ভক্ত রয়েছেন সমস্ত ভক্তের শ্রেষ্ঠ Entre todos os devotos de Krishna, o mais superior é Gurudeva. আচার্যমাং বিজয়া নাম অবর্ণে পরিচিত ন মর্তবুদ্ধা শ্রেত সর্বদেব মন গুরু। আচার্যমাং বিজয়া আচার্য জানি গুরুদেবকে ভগবত স্বরূপ জানতে হয়। Entenda que Gurudeva é como a forma direta do Senhor Supremo. সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতিনিধি বলা হয়। কি বলা হয়? Ele é um representante direto do Senhor. সেই গুরুদেবের যদি আমাদের কৃপা প্রাপ্ত হয় Se a gente tiver a misericórdia de Gurudeva, ভগবানের কথা জানতে পারি। seremos capazes de conhecer o Senhor Supremo. এই জন্য বেদ পুরাণ উপনিষদের মধ্যে Então, nos Vedas, Puranas e Upanishads, em toda parte, বর্ণন করা হয়েছে। o Guru é glorificado. শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে No Srimad Bhagavatam, ব্রহ্মাজি সেখানে বললেন o próprio Senhor Brahma falou, জানতো ele falou o seguinte, কেউ যদি বলেন se alguém fala, ভগবানের তত্ত্ব ah, সব জানি, eu entendo o Bhagavad Tattva, আমি সমস্ত বেদ পুরাণ উপনিষদ সব অধ্যয়ন করে eu já li todos os Vedas, Puranas e Upanishads, já estudei todos os Vedas, জ্ঞান আর কেউ না não existe ninguém superior a mim em termos de conhecimento. এটা তার মূর্খ। Deixa essa pessoa falar, deixa, ele é um tolo, disse o Senhor Brahma, ele é um tolo. এই জন্য বললেন ঈশ্বরের কৃপালে হয়তো যাহারে
ईश्वर तत्व से ही बुझी पारी भगवान की कृपा हुई तारे भगवान तुम्हारे जानते Se você tiver misericórdia do Senhor, você vai ser capaz de conhecê-lo. गुरु कृपा हुई Então também, se você tiver a misericórdia do Guru, você vai ser capaz de entender a glória do Guru, entendê-lo pela misericórdia dele. आज जिस जे Então hoje, परोक्ष करे qual que é o tema de hoje? अनेक व्यक्ति जे अनुष्ठान করছেন Muitas pessoas তা অতীব সুন্দর আদরণীয় কেন না আজকে অনেক লোক তারা হচ্ছে মাতৃ দিবস পালন করছে Então, hoje é um dia muito especial. Muitas pessoas celebram o Dia das Mães hoje, o Dia das Mães. আজকে অনেক লোক ব্যক্তি যে অনুষ্ঠান করছেন Tem muitas pessoas que estão comemorando isso hoje. সুন্দর আদরণীয় E realmente é um dia muito louvável. কেন না আজকে অনেক লোক তারা হচ্ছে মাতৃ Muitas pessoas hoje celebram o Dia das Mães. Celebram o quê? Dia das Mães. बहुत सुंदर आदि जोर ताली दे Então, uma salva de palmas bem alta para a celebração do Dia das Mães de hoje. শাস্ত্রের মধ্যে বলা O রয়েছে Shastra diz এই মাতার মতো মায়ের মতো que as mães, এমন সহনশীলতা a mãe tem uma tolerância আর সংসারের মধ্যে que ninguém mais nesse mundo tem, só a mãe. Tolerância de mãe. Paciência de mãe. এই জন্য আবার শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে O Shastra fala o seguinte, যে আমরা সকল সমস্ত প্রকারের ঋণ que nós somos capazes de nos livrarmos de todas as dívidas que nós temos. কিন্তু কখনো আমরা Contudo, a dívida com a mãe মুক্ত হতে é impossível de se libertar. Entenderam? মাতৃ ঋণ থেকে কখনো মুক্ত Nunca nos nunca pagaremos a dívida que temos com nossa mãe. এক মায়ের ঋণ থেকে মুক্ত হতে হলে Para você se livrar da dívida que você tem com uma mãe, você vai ter que nascer 7 vezes. আমাদের জন্মগ্রহণ করতে হবে Nascer 7 vezes. Quantas vezes? কতবার বললাম? Quantas vezes? তাহলে কয়জন আমাদের মাতা 7. Mas nessas 7 vidas, quantas mães você vai ter? Mais 7. মাতা হয়ে গেল। Mais 7. তাহলে আপনি কি সেই মাতৃ ঋণ থেকে শোধ করতে পারবেন? Então, se você pensar, quero me livrar da dívida com a mãe, mesmo que você tente, é impossível. যদি আপনি ধন সম্পত্তি বা কোনো বস্তু যদি আপনি ঋণ নিয়ে E se você pegou emprestado com alguém, ou recebeu algo de alguém, enquanto você não pagar de volta essa que você pegou com aquela pessoa, vida após vida, você vai ter que শোধ করবার জন্য voltar এই সংসারে আসতে হবে। ao mundo material para pagar a sua dívida. কারো কাছ থেকে যদি আপনি একটা কানা কৌড়ি নিয়ে Até mesmo 1 centavo que você pegou com alguém. হ্যাঁ, সেইটা যদি আপনি যদি শোধ না করেন ফিরিয়ে না দেন Se você não pagar de volta, তাকে সেই আবার কানা কৌড়ি শোধ করবার জন্য পুনঃ এই সংসারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে হয়। você vai ter que nascer repetidas vezes nesse mundo material para pagar isso. শাস্ত্রের মধ্যে এগুলো রয়েছে। O Shastra explica. তাও নয়, আবার তাকে যমলোকে যেতে হয়। Não só isso, você vai ter que, inclusive, por exemplo, দণ্ড হয় তার। lá em Jamaloka, no inferno, você vai estar recebendo punição. কেবল ছেড়ে দেবে না কেউ। Nin- আপনি কার Na- কাছ থেকে একটা কানা Tipo, nada é esquecido. Se você pegou até mesmo 1 centavo com alguém, qualquer coisa que você pegou com alguém, সেইটা যদি আপনি তাকে se você não devolver, তাহলে বলছে চক্রবৃদ্ধি você vai ter que সুদের মতো pagar com juros compostos. সেই ঋণটাকে আপনাকে শোধ করতে হয়। Pagar essa dívida com juros. হ্যাঁ? বারবার আবার থেকে E é por isso que você tem que voltar repetidas vezes nesse mundo ছাড়বে না material. এই সংসারে। Ninguém vai লোকে মনে vai করে te poupar nesse mundo. যে আমি কারোর কাছ থেকে পয়সা নিয়েছি ভালো ঋণ করতে আর দিতে Ah, eu হবে। posso pegar dinheiro emprestado e não pagar, não tem problema não, vamos só curtir. Não existe vida seguinte não, tem gente que pode falar isso. হ্যাঁ? চারবার দর্শন গুরু দিয়েছিল। এগুলো ভোগবাদী কথা। É como se fosse a filosofia hedonista, né? ঋণ করে De Charo. Tem um filósofo que tem, মরে গেলে perdi o nome dele, mas ঋণ শোধ করতে que ele fala isso, essa filosofia hedonista. কিন্তু Não existe vida após a morte, é só essa vida aqui. কারোর কাছ থেকে Gurudeva disse, não, não, নিয়েছে। nem mesmo 1 centavo. Se você pegou com alguém, você vai ter que voltar para pagar essa dívida. পুত্র হয়ে আসবে বাবা। Vai ter que vir como filho dessa pessoa. Filho. সেই ব্যক্তি আপনার পুত্র হয়ে আসবে। Essa pessoa vai vir como seu filho. রোগ, শোক,
E aí talvez o seu filho sofra muitas doenças. E assim, você use todo o dinheiro que você acumulou para cuidar do teu filho. E aí depois teu filho morre e vai embora desse mundo e você gastou todo o teu dinheiro com ele. Em relação a isso, tem uma história muito, muito interessante, ouço. Teve uma vez que dois amigos, eles estavam indo de um local para outro. Eles eram melhores amigos. Melhores amigos. E aí tinha tipo como se fosse uma feira, assim, em um local, tipo uma feira de diversões. Várias pessoas juntas. Né? Tava cheio, né? E lá nessa feira tinha... Era uma feira de... Como se fosse um parque de diversão, assim, né? E aí tinha uma loteria. Uma loteria. E aí eles compraram... Eles compraram um ticket, né? Um bilhete da loteria de 10 rupias. Cada um deu 5 rupias para integrar os 10 rupias. As 10 rupias. E aí, por sorte, o que aconteceu? Eles ganharam 100 mil rupias. Que era o prêmio da loteria. Os dois amigos ficaram felizes, né? Imagina, eles deram só 5 rupias cada um. E cada um ganhou 50 mil. E foi em dinheiro em espécie, foram pagos na hora. E aí os dois foram indo, continuaram o caminho. Eles pensaram, nossa, mas a gente tá com muito dinheiro. A gente pode ser assaltado. Era de noite, né? Então, eles viram que tinha um hotel ali perto. Eles resolveram alugar um carro. Então, eles foram alugar um quarto num hotel ali perto. Pensaram, vamos passar a noite aqui? Porque eles tinham 100 mil rupias em dinheiro, né? 50 mil cada um. Né? Se você anda com muito dinheiro em espécie, né? No bolso, você vai ser assaltado, vai ser até morto. O assaltante pode até te matar por causa do dinheiro. Enfim, então eles pegaram 50 mil cada um. E aí, alugaram um hotel para passar a noite. Para passar a noite. E eles pensaram, amanhã de manhã a gente pega o carro pega um carro e vai embora. Mas um desses amigos começou a ter pensamentos muito maliciosos. Ele pensou assim, o meu outro amigo tem 50 mil, eu também tenho 50 mil. Então, um dos amigos começou a pensar, e se eu matar o outro e ficar com o dinheiro todo? Eu vou conseguir ficar com os 50 mil inteiros para mim. Os 100 mil inteiros para mim, perdão. Então, esse tipo de pensamento pernicioso começou a vir na cabeça de um desses amigos. E aí, um amigo foi pegar leite, voltou com um copo de leite, e ele botou veneno nesse copo de leite, veneno. E ele quis resolveu envenenar o amigo. E ele deu pro amigo beber. Então, o amigo que bebeu leite envenenado, ele começou a ter muita diarreia, vômito, uma intoxicação alimentar fortíssima. E aí ele acabou. E aí, quando o médico veio, falou, ele teve uma intoxicação alimentar severa. Mas ninguém sabe como ele tinha morrido, né? Tipo, o médico deu certificado de óbito, que ele faleceu. Ele morreu de intoxicação alimentar. Então, esse amigo que assassinou outro, ele pegou os 50 mil do amigo. Quando eles voltaram para a vila deles, ele deu um pouco de doação para a família. A gente estava viajando, e aí no caminho
পয়জন হয়ে গিয়েছিল Ele teve uma intoxicação alimentar, ele faleceu, falou para a família, né? আর আদি সবকিছু হয়ে Aí গেল ele ajudou a আবার fazer সেই দেখুন a তার cremação e মিত্র tudo. পরিবারকে বুঝতে আমার একটা বললো কি যে আমাদের মিত্র আয়ের দেহ সংস্কার আদি হ্যাঁ, যে শ্রাদ্ধ কর্ম আদি করার আমি খরচ বহন করবো বলে ওই 40-50 Aí ele falou assim: Olha, eu vou dar para vocês um pouco de dinheiro para ajudar nos ritos fúnebres. দেখালো মিত্র পরিবারকে দেখালো Então ele fez assim, como se fosse কি যে আমি fingindo que ele tinha muita empatia, né, pela família. ভালোবাসি Tanto que ele, olha como eu amava seu amigo, o seu filho, né, que era meu amigo. 10,000 টাকা Então ele deu 10 mil, মিত্রের ওই শ্রাদ্ধ শান্তি deu 10 mil para ajudarem a pagar, para ajudar a pagar o funeral, tudo, né, cremação. খুব খরচ করলো তখনকার দিনে 10,000 টাকা মানে কি সামান্য নয় Tá, naquela época, 10 mil rupees era muito dinheiro. ভালো করে খাওয়ানো দাওয়ানো Então eles fizeram um ótimo funeral, assim, né, fizeram um grande festival. উৎসব আদি করে লোকে Naquela época, 10 mil era muito, muito dinheiro. মিত্রের পরিবার বলল বাহ কাকু কত সুন্দর হ্যাঁ আমার বাবা মারা গিয়েছে E aí, তার জন্য a família pensou: বাবার মিত্র আর আমাদের কত Nossa, তিনি সহায়তা করলেন inclusive os filhos do homem falaram: Nossa, আচ্ছা এবার এইভাবে চলে গেল como que esse amigo do nosso pai era tão legal. হ্যাঁ আচ্ছা এবার এইভাবে চলে গেল কেউ জানবে না বুড়াক করে কারো Só um minutinho, eu vou ter que parar aqui urgentemente. Eu já continuo a traduzir, জানবে peraí. না কেউ Perdão, volta aí. জানতে পারবে না যে এই ব্যক্তি তার মিত্রকে আচ্ছা এবার এইভাবে চলে গেল কেউ জানলো না বুড়াক করে কারো Então ninguém desconfiou que esse amigo tinha matado o outro. কেউ জানতে পারলো না Ninguém nem desconfiou. Ninguém nem desconfiou. যে এই ব্যক্তি তার মিত্রকে বিষ দিয়ে Ninguém মেরে desconfiou. দিয়েছে। হ্যাঁ, এখন নিজের 50,000 টাকা আর ওই মিত্রের কথা Então ele tinha os 50 mil dele বলুন e ele ficou com quanto do amigo? 40 mil, né? Porque 10 mil ele chegou a dar para a família do amigo. টাকা দিয়ে Então com esses 90 mil, ele começou um negócio. দেখুন আশ্চর্যের কথা বিজয় যখন শুরু Foi incrível. করতে Quando ele লাগলো, começou, বাড়তে লাগলো। quando ele botou dinheiro, né, num empreendimento, começou a crescer muito os negócios. হ্যাঁ? Quadruplicou assim o dinheiro. দুগুণা আর রাত চৌগুণা Né, tipo, de dia dobrava e de noite 6 vezes mais. Ou seja, o dinheiro começou a aumentar muito, assim, ele começou a render muito. কত ধর্মাত্মা। Então as pessoas pensaram, nossa, que homem religioso. Olha, onde quer que ele bota dinheiro, o dinheiro multiplica. অরোরপতি হয়ে গেল। Então, assim, do dia pra noite, কি হয়ে গেল? em 2 anos, 3 anos, কোটিপতি হয়ে গেল। ele virou um bilionário. Ele ficou bilionário. এখন তো কোটিপতি কিছু মান অর্থই নেই। Hoje em dia não é nada demais ser um bilionário, tipo na Índia, né, especialmente. আমার কাছে এখন 50-60,000 টাকা 1 লাখ টাকা হ্যাঁ পাই। তখনকার দিনে কোটিপতি মানে সামান্য নয়। Mas naquela época não era, era muito especial ser, né, você ser assim, rico assim, era muito raro. এখন এই করতে করতে তা প্রায় 20 বছর কেটে গেল। E assim passaram-se 20 anos. Quantos anos? 20 বছর কেটে গেল। 20 anos. এই 20 বছরের মধ্যে তার একটা সন্তান হয়েছিল। হ্যাঁ, সেই ছেলের E assim, ele teve um filho, né, nesses 20 anos. E aí quando o filho dele também teve, né, chegou com a idade de 20 anos, তাহলে আমার ছেলের বিবাহ ব্যবস্থা ele pensou, preciso arranjar o casamento do meu filho. বিবাহ ব্যবস্থা হয়ে গেল। হ্যাঁ, বিবাহ আগে কি হয় আপনাদের ওই যে হ্যাঁ E aí sabe quando tem o, como é que chama, o আর এই যে noivado, cerimônia de noivado? হ্যাঁ আশীর্বাদ হয় না Sabe que recebe bênçãos e tal? আগে আশীর্বাদ হয়ে যায় দেওয়া নেওয়া যা কিছু হয়ে যায় লেনদেন হয়ে যায় না যা Como se fosse a cerimônia de noivado, né? হ্যাঁ
আশীর্বাদ হয়ে গেল, বিবাহ দিন স্থির হয়ে গেল। মেয়ে খুব দেখতে খুব সুন্দর, Que fica firmado o casamento, que o marido e a mulher que os noivos vão se casar e tal, né? কিন্তু যেদিন বিবাহ হতে যাবে ঠিক তার Mas no dia anterior ao casamento de fato, o que aconteceu? পেটের মধ্যে এত যন্ত্রণা O filho dele começou a sentir muita dor no estômago, uma dor de estômago insuportável. পেটের মধ্যে খুব যন্ত্রণা। Muita dor. ডাক্তার দেখালো, ডাক্তার কোনো খুঁজে পায় নাই কিছু। E aí tentaram ver né, o médico, mas দেখতে পেলাম ঔষধ দিল, কোনো রোগ কার্য হয় না। nada funcionava. উদর পীড়া, রোগ পীড়া, উদর পীড়া আরো বাড়তে লাগলো। E a dor que ele sentia só aumentava mais e mais. নিয়ে যাওয়া হলো কোথায়? বিদেশে। Aí ele teve que ser tratado, inclusive, no exterior, foi levado para o exterior. এটা একবার হচ্ছে খবর কাগজে বেরিয়েছিল অনেক বছর আগের কথা। Então essa história aconteceu há muitos anos atrás. সেই কথাটা আপনাদের বলছি। Tô falando para vocês. নিয়ে গেল কোথায়? দুবাই। Então levaram o rapaz para Dubai. হাসপাতালের মধ্যে নিয়ে গেল। No hospital, ele foi admitido no hospital, ficou internado lá. হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। কিন্তু সেখানে ডাক্তার দেখলো, এক মাস থাকলো, কিন্তু তার কোনো mês lá no hospital, nada funcionava. সব টাকা খরচ হয়ে গেল। E gastou todo o dinheiro que ele tinha ganhado, né? Muito dinheiro. Foi gastando tudo para tentar cuidar de salvar a vida do filho. চিকিৎসাতে খরচ হয়ে গেল। 1 কোটি টাকা খরচ করলো। Né? Bilhão de rupias. কোনো আর হলো না। Mais nada, nenhum efeito. কিছুতেই রোগ নিবারণ হয় নাই। এখন ওইখানে ডাক্তার, দুবাই ডাক্তার বললেন, E aí o médico de Dubai falou assim: আপনার এই ছেলেকে আপনার দেশে নিয়ে যান। leve ele de volta pro seu país, porque não vamos conseguir fazer nada para salvar ele aqui. আচ্ছা, এতদিন আর উনার সেই কথা মনে নাই যে আমি আমার মিত্রকে বিষ দিয়ে Ele mal se lembrava de que ele tinha envenenado um amigo, ele nem se lembrava. Ele mal se lembrava que ele tinha usado 40 mil do amigo, ele tinha até esquecido já. As pessoas se esquecem dessas coisas, né? Quem se lembra o que aconteceu há tempo atrás, quem deu dinheiro para quem, não sei o quê? E o médico falou: leve seu filho daqui, porque não tem mais o que eu fazer por ele. Porque em breve a morte é certa, ele vai falecer em breve. E esse homem não tinha. Esse homem já tinha perdido todo o dinheiro em tentar tratar o filho. Ele estava agora até pobre. Então essa pessoa, esse homem estava sentado perto ali do filho na cama, sentado pensando que karma é esse meu? Que o meu filho agora está morrendo e tudo que eu ganhei nos meus negócios eu perdi. Que tipo de karma é esse, né? Por que isso está acontecendo comigo? Quando tem algum problema em nossa vida, a gente também começa a pensar nessas coisas. Pensando que karma é esse? Que eu perdi tudo que eu tinha. Por que essa tristeza vem para mim? Ele estava sentado em cima da cama, pensando nisso. Que pecado eu fiz? Que pecado eu fiz? Eu perdi tudo. Perdi tudo, perdi tudo. Então o filho dele estava prestes a se casar, ele estava já, né, todo arrumado já para o casamento. Ele tinha uma linda noiva, o casamento estava todo preparado já. E ele estava com os negócios já a pleno vapor também naquela época, porque ele estava muito bem. Mas agora os negócios foram à falência e também o filho também está prestes a morrer, no leito de morte. Então era meia-noite e esse homem estava pensando nisso. E aí de repente o filho dele levantou na cama.
levantou e falou: pai, কি চিন্তন করছেন tá pensando em quê? No que o senhor tá pensando? তখন ওই ব্যক্তি বলছে Aí o homem disse: filho, você tá bem agora, filho? তখন ছেলেটা বলছেন বাবা O filho falou: pai, আপনি কি চিন্তন করছেন no que o senhor tá আমি pensando? আপনার সেই মিত্র Eu sou aquele seu mesmo amigo 20 বছর আগে que há 20 anos atrás você envenenou. আমরা দুইজন Éramos dois এক amigos স্থান থেকে অন্য স্থানে que গিয়েছিলাম estávamos indo, viajando, né, de um lugar আর para outro. সেখানে লটারি খরিদ E a gente acabou de comprando um bilhete da loteria. করেছিলাম মনে পড়ে Lembra? তখন তার চিন্তা হ্যাঁ হ্যাঁ Aí ele falou: ah, lembro. 50,000 টাকা করে আমরা পেয়েছিলাম Sim, eu ganhei 50 mil. তুমি আমাকে Você বিষ দিয়ে me deu veneno দুধের মধ্যে num বিষ দিয়ে leite আমাকে হত্যা e me করেছিলে matou. মনে পড়ে Lembra? তখন বললাম, হ্যাঁ Ah, hã? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। Sim, দেখুন veja só. পাপ কখনো লুকায় না Não tem como você esconder o pecado. বাংলা জানেন তো Tem até um provérbio em Bengali que diz: um pecado é inescondível, da mesma forma que o oceano é insecável. Por exemplo, o oceano nunca pode secar, da mesma forma que o pecado nunca vai se ficar oculto, né? পাপের Então não tem como você esconder o pecado, da mesma forma que não tem como você secar o oceano. Então um dia ou outro o pecado vai se manifestar. তাই ছেলেটা বলতে লাগলো Então o filho falou isso: eu sou aquele mesmo seu amigo, আপনার পুত্র হয়ে এসেছি que agora eu vim como seu filho. আর এখন 40,000 50,000 টাকা 40,000 টাকা বলে 10,000 টাকা দিয়েছিল না হ্যাঁ আর বাকি 40,000 টাকা তুমি দাও না এখন আমি 40 কোটি টাকা আমি হ্যাঁ আর বাকি 40,000 10,000 টাকা দিয়েছিল না Então, você tinha ganhado 50 mil rupias e eu 50 mil? 40,000 টাকা তুমি দাও না Mas você me pegou 40 mil meu. 40 Então agora eu não tô levando só 40 mil de volta, não. Agora eu tô levando 40 milhões de você. Eu tô pegando meus 40 mil, mas agora eu tô pegando 40 milhões, né? Com juros. Né? E falando isso, o menino, na hora, deixou o corpo, o rapaz, né? Morreu. Mas isso não é uma história. Isso não é uma história, assim, uma história de fantasia. Essa história é verdade. Qualquer karma que a gente faça, a gente vai ter que sofrer o fruto desse karma. Na Gita, Bhagavan diz: Karmanya evadikaraste ma faleshu kadachana. Quer você faça bom karma ou mau karma, você vai ter que sofrer o fruto desse karma. Quer seja um bom karma ou mau karma. Se você fizer bom karma, como fruto desse karma, você vai obter a felicidade. Se você fizer pecado, você vai ter que sofrer o fruto desse pecado. Em Bengali, eles falam o seguinte: Paper Bap, ninguém abandona o pai do pecado. Até quando você acha que vai conseguir enganar alguém? Se você enganar alguém, na verdade, vida após vida, você vai ter que voltar para sofrer aquela reação do que você fez. Você tem que entender isso. Antes da gente abandonar o corpo, কারোর কাছে আমাদের ঋণে আবদ্ধ হয়ে থাকতে নাই বাবা হ্যাঁ যার থেকে আপনি কিছু পয়সা নিয়েছেন সেই ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যান সেই পয়সাটাকে ফেরত então antes da gente morrer, a gente tem que pagar nossas dívidas. Se você deve a alguém, você tem que pagar o mais rápido possível. নাহলে জন্ম জন্মান্তরে Senão, vida após vida, করার জন্য এই সংসারের মধ্যে আসতে হবে você vai ter que voltar nesse mundo material para pagar isso. কাউকে ছাড়ে না Ninguém deixa o pai do pecado. ছাড়বে না কাউকে É um provérbio bengali. Vida após vida. কিন্তু আমি যে কথা আবার বললাম
এই মাতৃ সব ঋণ থেকে তো মুক্ত হওয়া যায়। Enfim, a gente pode se libertar de todas as dívidas. Agora, মুক্ত হওয়া a যায় না। dívida com a mãe não é possível. যদি কেউ বলে যদি মাতৃ ঋণ থেকে মুক্ত না হতে পারি তাহলে আমাকে সংসার মধ্যে পুনঃ পুনঃ আসতে হবে। Mas se eu não pagar a dívida com a minha mãe, eu vou ter que voltar para esse mundo material. Sim, Bhagavan diz. মামেকম শরণম ভজ অহং ত্বাং স্বরূপাবিভ্যো মোক্ষামি মাসিত। অর্জুনকে বললেন, Ele falou para হে Arjuna: অর্জুন, Ó Arjuna, তুমি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত তোমার মুক্ত হয়ে যাবে তুমি। você pode se libertar de todos os pecados se você se render a mim. আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি দেব। Eu vou te libertar de todos os pecados. এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বললেন Então, o Shastra diz: সমস্ত ঋণ থেকে মুক্তি হতে হলে আমাদের কি করতে হবে? para se libertar de todas as dívidas, o que a gente precisa fazer? চরণে আমাদের শরণাপন্ন হতে Precisa se render a Govinda. হবে। এই জন্য বলেন সেই গোবিন্দকে তমেব মাতা Ó Govinda, você é meu pai, minha mãe, তমেব বন্ধু meu amigo, সখাস meu único amigo verdadeiro, তমেব বিদ্যা minha riqueza. তমেব সর্বং মম দেব দেব। Você é tudo para mim, ó Senhor. এই জন্য আমাদের মাতা পিতা কে? Quem é nosso verdadeiro pai e mãe? Verdadeiro pai e mãe? É Bhagavan. গোবিন্দের চরণে আমাদের সমর্পিত হতে হবে। Devemos nos render a Govinda. যদি গোবিন্দের চরণে আপনি সমর্পিত না হন Se a gente não se render a Govinda, তাহলে মাতৃ ঋণ পিতৃ ঋণ থেকে কখনো উদ্ধার হওয়া a যায় gente না। nunca vai conseguir se libertar da dívida que a gente tem com pai e mãe. এই জন্য গোবিন্দের চরণে শরণাপন্নের কথা বলা হয়েছে। তমেব মাতা তমেব পিতা। এই গোবিন্দ Ó Govinda, আপনি হলেন মূল মাতার পিতা। você é a minha mãe এই জন্য suprema, গোবিন্দের ভজন করতে Pai হবে। supremo. Por isso devemos adorar Govinda. ভজন করলে সমস্ত Se a gente adorar ঋণ থেকে Govinda, a gente vai se মুক্ত libertar de todas as dívidas, de todas as dívidas. আর কিছু করতে হবে না। Não precisa fazer mais nada. আপনাকে সমর্পিত করে Apenas se দিতে হবে। renda aos pés de Govinda, só তার isso. মানে এই নয় আমি কাছ থেকে পয়সা নিয়েছি আর গোবিন্দের চরণে সমর্পিত হয়ে যাবে না। Ah, não, mas peguei o dinheiro. নাম বলে পাপ বুদ্ধি Ah, peguei o dinheiro com alguém, não vou pagar não, mas vou só me render a Govinda? Isso aí é pecado, isso aí é uma ofensa ao santo nome. Que você cometer atividade pecaminosa se baseando no santo nome, হবে না। se apoiando na força do santo nome. Não, aí também não. Aí não. চুরি ডাকাতি করবো Ah, vou roubar e vou. চুরি ডাকাতি কিছু পয়সা গোবিন্দকে সমর্পিত E aí uma parte do que eu conseguir nos meus roubos eu vou oferecer a Govinda. Não, não, aí também não. এই জন্য বললেন দশবিধা নাম Então existem 10 tipos de nama parada, ofensa ao santo nome. নাম E uma delas chama-se Nama Bole Papa Buddhi. Nam Bole Papa Buddhi. নাম বলে পাপ Nam Bole Papa Buddhi. পাপ Que é você fazer atividade pecaminosa se apoiando na força do santo nome. সেখানে শুদ্ধ নাম হয় না। Então isso não é um santo nome puro, não é? খুব সুন্দর সুন্দর শাস্ত্রের মধ্যে কথা রয়েছে। একটা কথা মানে সময় আপনাদের অধিক হয়ে যাচ্ছে। Então, não quero tomar muito tempo de vocês, mas tem um Harikata, কোনো একজন uma história muito interessante. একজন সন্তান ছিল। Tinha uma mulher que ela era solteira, uma viúva, সেই মা বিধবা মা perdão, uma viúva que tinha um filho único. সেই সন্তানকে E aí essa viúva de filho único, তিনি পালন পোষণ করতেন। ela cuidava do seu filho. যতক্ষণ পর্যন্ত ভোজন না করতেন Enquanto o seu filho não মা comesse, ভোজন করতেন না। ela também nem comia. বিধবা মা সেই সন্তানকে ভোজন Ela era muito, né, uma viúva, আদর যত্নে e ela com muito amor e carinho cuidava do seu filho, muito amor e দেখতে carinho. দেখতে সেই বালকটা যুবা হয়ে গেল। হ্যাঁ? 17, E aí o filho 18, dela 20 tinha বছর হয়ে গেছে। já uns এখন এই জানেন আপনারা 18, 20 anos. বালক স্থাবত Você sabe como é que é a natureza, né? স্থাবত তরুণীরপ্তা Na infância, a criança gosta de brincar. স্থাবত দেহাসক্ত Na juventude, gosta de se atrair pelo sexo oposto. অমৃত ব্রহ্মণীয় লোক না। হ্যাঁ? যুবাকাল এলে আমাদের E na velhice, a mente fica absorta no corpo. সত্যি কথা বলবেন কিনা? Posso falar a verdade? বলবো মাসি তোমার Mas se eu falar a verdade, né, você vai me expulsar daqui. É um provérbio. Na juventude, o Gurudev fala, vou falar a verdade, na juventude a mente vai fixar onde? যুবতীর দিকে চলে যায়। No sexo oposto. এটা হচ্ছে নিয়ম। Isso é natureza, é a regra da natureza. প্রকৃতির এটা হচ্ছে ক্রিয়া। কেউ যদি বলে আমার মনটা যায় Se alguém falar, não, minha mente não vai pro sexo oposto, na juventude, você tá mentindo.
যুবাকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে Quando vem a juventude, মনটা কোন a দিকে mente যায়? naturalmente vai para Opposite sex-এর o তরফ। sexo oposto. যুবক চলে যায় যুবতীর তরফ আর O যুবতী rapaz, চলে যায় a mente do rapaz vai para a moça e a mente da moça vai para o rapaz. হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক রীতি É natural nesse mundo, é এখানে natural. কোনো লুকাছুপার কথা নাই Não tô tentando esconder nada ou mentir. এটি হচ্ছে সত্য Isso é verdade. É verdade indiscutível, absoluta. এখন ওই ছেলেরা যখন 18 আর 20 বছর হয়ে গিয়েছে Então, o filho dele tinha uns 20 anos, সুন্দর যুবতীর সঙ্গে o filho dessa viúva tinha 20 anos, e aí ভিতরে প্রেম হয়ে ele গেল। se apaixonou por uma moça. Quando ele tinha 20 anos, se apaixonou por কেউ uma জানে moça. না, Mas era তার মাও জানে না, segredo, nem a mãe dele তার sabia. মাকেও বলে নাই। Ele não falou pra mãe que estava apaixonado por outra. তরুণীর সঙ্গে Por outra não, por uma moça, né? আমার Ele não falou pra mãe que estava apaixonado por uma moça, não falou. হ্যাঁ। এখন এইভাবে Aí, 1 বছর 2 বছর চলতে passou 1 ou 2 anos যাকে বলা হয় গুপ্ত মিলন। e eles estavam fazendo um Gupta Milan, que é o encontro às escondidas. হ্যাঁ? Hidden Eles se encontravam each other, escondido. হ্যাঁ? কেউ জানে না, Ninguém sabia que eles tinham um মাকেও caso. বলে নেই, মাও জানে না। Nem a mãe do rapaz sabia. এখন এইভাবে 2 বছর কাটবার পর Depois de 2 anos nessa vida assim, ছেলেটা মেয়েকে বলল যে দেখো o rapaz falou pra moça: আমি তোমার সঙ্গে গুপ্তভাবে মিলন করছি, তোমার সঙ্গে আমার যদি প্রেম হয়েছে এটা আমি মাকে বলি না, কিন্তু এইভাবে থাকা উচিত নয়। Eu nunca nem falei pra minha mãe que a gente tem um relacionamento. বিবাহ করে Mas não tá সংসার certo. প্রবেশ করা উচিত। Vamos casar direito e vamos adentrar a vida familiar, ter uma família. আমি তোমাকে বিবাহ করতে Aí a moça falou: tá bom, até aceito me casar com você. মনের সঙ্গে Mas আমার মনের মিলন নাই, viver com a sua mãe não vai dar pra mim, não. এই জন্য আমি Que a gente não তোমাকে combina. বিবাহ করতে চাই না। Então eu só não quero me casar com você por causa da sua mãe. প্রেমে পড়ে গিয়েছে। Aí o rapaz tava muito apaixonado pela moça. বিবাহারি তিবাদম। Em Bengali tem um provérbio sobre isso. বুঝেন তো? Sabe em Bengali? পিড়িতে পড়িলে বন বিবাহারি তিবাদম। তো যার বিচার থাকে না। Né? Porque quando você tá apaixonado, você fica na mão da pessoa, né? সত্যি কি না? É verdade. হ্যাঁ, থাকে না। বাস আই লাভ ইউ, আই লাভ। Te amo, হ্যাঁ। aí você faz o que a pessoa quer. এই জন্য বললেন বাংলায় কথা বলুন। Em Bengali eles পিড়িতে falam. পড়িলে বন বিবাহারি তিবাদম। হ্যাঁ, উচ্চ কুল নিচ কুল চিন্তা করে না। Você nem pensa se a pessoa é de uma família boa, família ruim. এখন ছেলেটা বলল তুমি যদি আমাকে না বিবাহ করো তাহলে আমি নিজেকে আত্মহত্যা করে নেব। E o menino tava tão apaixonado, o rapaz falou assim: você não casar comigo, মেয়েটা বলল ঠিক আছে আমি তোমার eu vou me সঙ্গে বিয়ে matar. করতে রাজি Ela falou: আছি। tá bom, até eu vou me casar com você. A moça একটা concordou, শর্ত, কি? mas tem uma condição: qual? না, তোমার মায়ের হৃৎপিণ্ড যদি আমাকে উপহার Se você me উপহার der দিতে de পারো। presente o coração da sua mãe. বললাম, O coração মেয়েটা কি বলল? físico, né? O que a moça disse? যদি তোমার Se você me der o coração, o órgão, o coração da tua mãe de presente pra তাহলে mim. আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ করব। Aí eu me caso com você. এখন ওই যে প্রেমের কথা বলা রয়েছে, প্রেমিক প্রেমিকা, এখন ছেলেটা বলল ঠিক আছে তুমি যা চাইবে আমি তাই দিব। O rapaz falou: হৃৎপিণ্ড নিয়ে আসছি, এইখানে বসো। tá bom, vou trazer pra você. এই সময় ছিল ঠান্ডার সময়, মাঘ মাস, করিব Vou trazer pra você o coração da minha mãe. ঠান্ডি। E tava bem no mês de janeiro, bem frio. আর দেখুন ওই বিধবা মা ছেলের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে, কখন আমার ছেলে এসে E a filha, perdão, a mãe esperando. Quando que meu filho vai chegar em casa, eu vou dar pra ele, vou esquentar comida e vou servir jantar pra ele. Então a mãe esperando o filho, ela dormiu na cozinha. আমার বালক কখন আসবে, আমি তাকে গরম গরম ভোজন করাবো। Quando meu filho vai vir, eu vou dar comida pra ele bem quentinha. 10টা বেজে গেল, রাত্রি 10টা হয়ে গেল, 11টা হয়ে গেল, রাত্রি 12টা বেজে গেল, মধ্যরাত্রি হয়ে গেল, আর ছেলে আসছেন না। Meia-noite, o filho não tinha chegado. মনে মনে চিন্তা করছেন হয়তো আজ কোনো কারণে আমার ছেলে বাড়ি ফিরছে না, আসবে। দেখুন সেই রান্নাঘরের মধ্যে ছেলের জন্য রান্না করে বসে রয়েছে। Então a mamãe tava sentada na cozinha ali perto da comida. E acabou adormecendo. চোখের Adormecendo porque tava esperando o filho chegar, que era tarde. হয়ে গেল, মানে ঘুম এসে গেল। সেই রান্নাঘরের মধ্যে মা ঘুমিয়ে পড়লেন। দেখুন, চিন্তা করুন। Olha só, imagina. হ্যাঁ? আর এইদিকে রাত্রি 12টার সময় সেই ছেলেটা এসে একটা বড় একটা চাকু নিয়ে এসছে। E aí chegou বলে o না, filho com um facão, como se fosse uma peixeira.
একবার ইস্পাতে ঝলমল ঝলমল করছে brilhando assim, né? Uma faca bem afiada, কিরণ পড়লে যেমন ঝলমল ঝলমল করে brilhando সেই com a lua, né? Com o luar, ধারালো চাকু অস্ত্রটা নিয়ে এসে né? আর মা তো এখানে শুয়ে পড়ে রয়েছে E a mãe dormindo e o menino chega com um facão, uma প্রেমের peixeira, মধ্যে né? পড়ে গেলে কি হয়ে যায় Olha só a situação quando você é নিষ্ঠুরতা, totalmente apaixonado por alguém. নিষ্ঠুরতা O filho ficou tão cruel. Olha só a situação. দেখতে দেখতে ওই ছেলেটা এই ধারালো অস্ত্রটা দিয়ে চাকুটা দিয়ে মায়ের বুকটাকে ছেড়ে দিল Pegou, হ্যাঁ আর ছেড়ে দিয়ে মায়ের esfaqueou a mãe. হৃৎপিণ্ডটাকে Pegou, arrancou o coração da mãe e trouxe o coração. কল্পনা করতে পারেন Você consegue imaginar uma coisa dessa? Esfaquear a própria mãe e trazer o coração dela na mão. নিজের Trouxe para entregar para a mulher. উপহার দেওয়ার জন্য হ্যাঁ কেন ওর কাছে সত্য রয়েছে না Porque ela tinha botado aquela condição, né? দেওয়ার জন্য নিজের মায়ের হৃৎপিণ্ডটাকে হাতে নিয়ে চলছে দৌড়তে দৌড়তে যাচ্ছে দেখুন চলতে চলতে একটা পাথরের একটা টুকরা ছিল মানে একটা পাথর ছিল E aí tinha no caminho uma সেই pedra. পাথরের মধ্যে ওই ছেলেটার আঙুলটা লেগে গেল আর লেগে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে E aí o menino acabou tropeçando na pedra. ওই অঙ্গুঠাটা মানে বুড়ো আঙুল যাকে বলে বুড়ো আঙুলটা থেতলে গেল মানে E aí o dedo dele রক্তাক্ত হয়ে গেল se machucou, né? O dedão, né? O dedo do pé. আর সেই E começou a সঙ্গে sangrar. সঙ্গে হাত থেকে আর হৃৎপিণ্ডটা নিচে পড়ে গেল E aí começou a sangrar o dedo dele, inclusive ele tropeçou e aí o সেই মায়ের coração da mãe caiu no chão. একটা করুণ শব্দ বের হয়ে De repente uma voz tão comovente começou a sair de dentro do coração. Falando o quê? মা বলছেন যে বাবা তোমার Ah, meu filho, এই আঙুলে কত কষ্ট হয়েছে como que o seu dedo deve tá এই পাথরটা লেগে তোমার আঙুলটা machucado? তেতো হয়ে গেছে কত বুঝেন তো হ্যাঁ রক্ত চোট ঝরছে Tanto তোমার sangue কত কষ্ট হচ্ছে saindo do seu dedo. Você deve estar sofrendo muito, sentindo muita dor. তুমি আমার কোলে বসো আমার Oh, এই meu filho, অঞ্চল, sente-se no meu অঞ্চল colo. বুঝেন তো? শাড়ির অন্তিম ভাগ Eu vou pegar a ponta do meu sari, meu ântialo, তোমার এই অংটাকে আমি ব্যান্ডেজ করে e দিচ্ছি vou fazer né, হ্যাঁ um curativo nesse teu pé, তাই গো, no seu dedinho, meu filho. Mamãe vai cuidar. একই বলা হয় মাতৃপ্রেম Nitaigora Premanande, esse é o amor de mamãe. আপনি চিন্তা করতে পারেন Você consegue imaginar uma coisa dessa? বলে কুপুত্র কবু যদি হয় Pode até ser que existam filhos ruins, mas nunca mães ruins. বাংলায় এই কথা বলা রয়েছে Em Bengala eles dizem: কুপুত্র হয় tem um filho ruim, কিন্তু কখনো কুমাতা mas কখনো mãe সন্তান। ruim não existe. Não existe mãe ruim. হ্যাঁ এই জন্য মাতৃসম প্রেম নাই O amor como o de mamãe é inigualável. হ্যাঁ? পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম O pai é como o céu. O pai é o maior dos. É como um semideus, né? Tão adorável quanto um Deus. শাস্ত্রের মধ্যে O Shastra também descreve as glórias dos pais, né? Do pai. মহিমা বর্ণন করে E a glória da mãe também. হ্যাঁ? পিতা আমাদের কি সর্বস্বরূপ Então, o pai é como se fosse o céu, né? A religião. এটা স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র Inclusive, o próprio Bhagavan Ramachandra falou isso para রামায়ণ Lakshman. পড়বেন Leia no Ramayana. সেখানে ভগবান রামচন্দ্র নিজেই বলছেন লক্ষ্মণ, Ramachandra disse: Ó, Lakshman, পিতা তো সকলের হয় কিন্তু আমাদের যে todo পিতা mundo tem দশরথ pai. মহারাজ, Agora, um pai como o nosso, como o Dasharatha Maharaj, que é a personificação da religião, রীতি সদা চলিয়াই প্রাণ যায় বরু বচন না যায় হ্যাঁ? আমার পিতা ধর্মস্বরূপ এই জন্য পিতা হচ্ছে ধর্ম nosso pai é a personificação da religião, disse o Senhor Rama para Lakshman. Nosso pai বলা হয়েছে é সাক্ষাৎ তপস্যার diretamente স্বরূপ বলা a হয়েছে। manifestação da austeridade. Embodiment of austerity. O pai é a personificação da austeridade. পিতা ধর্ম পিতাই পরমং তপ পিতরি বিদমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা যদি পিতা প্রসন্ন হন Se o seu pai está satisfeito, সেখানে প্রসন্ন todos os semideus também ficam satisfeitos. হন। এগুলো সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে রয়েছে O verso em sânscrito explica isso. পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমং তপ পিতরি বিদমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা দেবতা লোক প্রসন্ন হন। Os semideus ficam satisfeitos. মা কি সামান্য বস্তু নয় A mãe também. E a mãe? Mãe não é uma coisa qualquer, imagina. 10 দিন এ 10 মাস Ela que por 10 meses e 10 dias গর্ভে ধারণ করে nos levou em কত seu কষ্ট।
em sua barriga com tanta dificuldade, 10 মাস 10 দিন por 10 meses e 10 dias, কষ্ট período de gestação, né? করেছেন আপনি A বলুন। mãe suportou যারা tanto মা por você. Você যারা consegue গর্ভধারণ imaginar? জননী Quem é mãe, quem মা teve filho, রয়েছেন sabe? তারা অনুভব করেন তারা Sabe como জানেন a gravidez é একটা difícil. সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে কত কষ্ট Como é difícil ter um filho, né? হ্যাঁ? কত সহজ না। Gestar uma criança não é nada fácil. নিজেকে সমস্ত কিছু বলিদান দিয়ে মা আমাদের কত পালন পোষণ করেছে E a mãe sacrifica tudo pelo এই filho. জন্য মায়ের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রাখতে হয়। Então devemos ter muita fé em nossa mãe. অনেক কথা যে পুরাণের মধ্যে অনেক কথা রয়েছে Muito casal nos একজন Puranas. ছেলে তার মাকে বলল মা Um filho falou pra mãe: Mãe, আমি তোমার সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত করে আমি তোমার সমস্ত ঋণ থেকে আমি মুক্ত eu করে quero me libertar de todas as dívidas que eu tenho তুমি com যে você. আমাকে 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ Por 10 meses e 10 dias você me carregou no ventre. মুক্ত করো মা তখন একটু মুচকি Então eu quero me pagar minha dívida. A mãe começou até a rir. মা বললেন পুত্র A mãe falou: Filho, কখনো মায়ের ঋণ শোধ করা যায় না রে বেটা você acha que vai conseguir pagar essa কিন্তু dívida? ছেলে গর্বের সঙ্গে বলেন না আমি আপনার মুক্তির ঋণ থেকে আমি মুক্ত Mas ele falou assim: Não, mãe, eu quero me livrar da dívida, sim. আচ্ছা ঠিক আছে বেটা এক A কাজ mãe করো। falou: Tá bom, filho, faz o seguinte. হ্যাঁ, মা হয়েছেন 80 বছর বয়স কত বছর 80 A mãe tinha 80 anos de idade já, uma senhora. আর ছেলে হলেন 50 বছর O filho tinha 30 25. বছরের পার্থক্য Não, perdão, tinha 35. Não, tinha এত বৃদ্ধ মা 55. ছেলেকে 30 anos de বলেছেন, diferença. বাবা, এক কাম কর বৃদ্ধ মা 30 বছরের পার্থক্য আর ছেলে হলেন 50 বছর 30 বছরের পার্থক্য Então eles tinham mais ou menos 80 anos de. 30 anos de diferença. O filho tinha 50 anos e a mãe tinha 80 anos, tá bom? বাবা 80 anos a mãe e o filho 50. এক কাজ কাম করো আজ আজ রাত Então a mãe falou assim pro filho: Tá bom, então, मेरे कमरे में सोना durma hoje no meu quarto. বুঝলেন মা শুয়েছেন খাটিয়ার মধ্যে তক্তি বলে তখতকে উপর আর Então a mãe বেটা dormiu em कहाँ cima da বসে? cama e o filho dormiu নিচে হ্যাঁ embaixo. দেখুন এখন মা জেনে বুঝে তখন ছিল ঠান্ডার সময় E era bem frio, né? Tava no inverno. এখন মা একটু পরে রাত্রি 12টার সময় Então, ছেলেকে de বললেন, noite, assim, mamãe বাবা, falou: আমাকে একটু জল পান করাও Filho, pega água pra mim. ঘুম থেকে উঠে চোখ রোগাতে রোগাতে Então o filho acordou, né? Chegou os olhos e trouxe água pra mãe. হ্যাঁ মা জল পান করে আবার শুয়ে পড়লেন আবার 10 মিনিট পরে মা বললেন পুত্র তুমি আমার জন্য একটু গরম 10 জল minutos নিয়ে depois, আসো। a mãe falou: Filho, traz uma água quente pra mim. আবার ছেলে কি করলো রান্না ধুয়ে গরম জল নিয়ে এসে মাকে দিলেন Aí o filho trouxe água quente pra mãe. 3-4 বার মা 3, 4 vezes a mãe ficou pedindo pro filho trazer. হ্যাঁ। এখন মা আবার বললেন Aí depois ela falou de novo: বাবা আমার জন্য আবার একটু জল নিয়ে আসো জল নিয়ে এসে Traga água pra mim. জেনে শুনে কি করলেন E aí na outra vez que ele trouxe, ela de propósito assim tremeu a mão dela. हैं? और थोड़ी सी जल पानी जो है E aí um pouquinho d'água बेटा के बिस्तर पर caiu em cima da cama do filho. बेटा इतने विरक्त हो गया O filho ficou muito bravo. क्या तुम बुद्धि होगी Ei, सारा रात तो मुझे सोने नहीं दिया हैं? सारा अरे क्या तुम बुद्धि होगी você é uma velha mesmo, hein? मुझे सोने नहीं Não me deixou dormir a noite inteira. हैं? बोले पानी ले आओ पानी Pedindo ले आओ, água, फिर trouxe पानी água, ले आओ, depois traz isso, traz aquilo. फिर मैं पानी पिया E aí quando eu finalmente dei água pra você beber, पानी को क्या कर você दिया derramou água na minha cama. बिस्तर पे Molhou a minha cama. हम कहाँ से आएंगे E agora onde que eu vou dormir? ये पानी में सो पाएंगे Vou conseguir dormir em cima desse molhado? Em cima, nesse frio? ये कहने लगे बेटा A mãe sorriu e falou: Filho, यही तो एक रात तुम हम इतने कष्ट uma noite pra você já é difícil. तुम सहन कर नहीं पा रहे Nem uma noite você aguenta. तुम जानते नहीं बेटा Você não sabe, meu तुम filho. जब छोटा Quando você era pequeno, है 2-3 महीने 4 quando você tinha 2, 3 meses, 4 meses, meu filho, कितने बार तुमने quantas मेरे vezes गोद पर पेशाब कर você दिया। urinou no meu मेरे गोद peito, पर तुमने टट्टी कर दिया defecou em cima de mim? है क्या तुम्हें पता है Você não sabe. अच्छा बात ये सत्य है कि नहीं Isso é verdade ou não é? है बच्चा कभी कब रात 12 बजे जग जाते हैं कि Então, a नहीं criança às vezes acorda no meio da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. वाह, वाह, E começa a chorar bem alto. है
पिता जब दूसरी कमरे में जाकर O pai sai logo e vai dormir no outro quarto. छोटे बच्चे को लेकर Mas a mãe vai fazer o quê? Ela precisa cuidar da criança. मैं किसी पक्का नहीं कर रहा हूं आप देखो बात ऐसे Não quero tomar o lado de ninguém, mas na verdade. दूसरे कमरे में जाकर उसे O pai pode até dormir no outro quarto e falar: इस कमरे में सो के बच्चा है नींद essa criança não me deixa dormir. इसलिए पिताजी क्या करते हैं दूसरी कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बात Então o pai vai dormir no outro quarto. छोटा बच्चा 2 महीने के 3 महीने के बच्चा Mas como que a mãe vai deixar a criança sozinha, o bebezinho sozinho? अपनी गोद में रखते हैं A mãe, बच्चा रोते हैं कुछ भी करते हैं mesmo a criança chorando, a mãe एक दिन नहीं continua com o filho no colo. साल तक Não um dia, quantos anos? Pelo menos 3, 4, 5 anos, quando a criança छोटा रहते कि नहीं रहता ainda é pequena e tal, आप बताओ né? तो माँ कितने सहन करती है Então, quanto que a mãe tolera? Quanto? तो दूसरी बात बोलता है कि E मैंने सहन किया Quanto que a mãe tolera quando na gestação? Mas mesmo depois que ela nasce, माँ सो नहीं पाती है ना खा नहीं पाती por है anos, 4 साल 5 साल 4, 5 anos, a mãe mal consegue dormir, não consegue comer direito, não consegue beber uma água tranquilamente, não consegue fazer nada tranquilamente. इसका भ्रांत सत्य है, absolute Isso é verdade absoluta, verdade absoluta. नहीं कर सकते Ninguém pode negar essa filosofia. माँ की इतनी कठोर तपस्या Como que a mãe aguenta uma austeridade, uma renúncia como da mãe é inigualável. तो ही तो माँ कारी है अरे बेटा Então essa mãe falou: filho, um pouquinho de água बिस्तर पर गिर गया caiu em cima da sua cama चिल्ला रहे हो e você está gritando. आओ बताओ तुम जो छोटा था Quando você era pequeno, meu filho, और भी क्या तुम किसी प्रकार ठंडी से रहने दिया e eu nunca deixei você no frio, nunca deixei você no molhado. देखो यहाँ पर तब क्या करते माँ कहती है A mãe disse: मैं तुमको जो है अपने शक्ति पर लेकर के मैं सोती हूँ eu dormia com você em cima de mim. बच्चा के शरीर गर्म नहीं हो रहा है Quando a criança, o corpo da criança अनेक मुर्गा não se aquece, né? Hoje em dia tem muitos arranjos, né, para गांव की तरफ comodidades. Mas nas vilas ainda é assim, nas vilas. माँ क्या करती है बच्चा को जो है Então a mãe, शरीर को गर्म करने के लिए para poder aquecer o corpo da criança, a mãe dorme com o bebê em cima dela. अपने शरीर के गर्म के द्वारा बच्चे के शरीर को गर्म Então a mãe quer aquecer a criança com o calor do seu próprio corpo. E ela faz isso. Uma salva de palmas. हम सब भूल गए Nós nos esquecemos disso, nos esquecemos. बात ही सही Mas é verdade. पर जब कोई माँ बनेगी ना Quando você virar uma आपसे mãe, पता चलेगा você कि vai saber संतान को पालन पोषण करना como que para criar um कितना filho कठिन होता है é muito difícil. Muito difícil. पिता के उतना अनुभव नहीं है भाई O pai não tem tanta realização, ou seja, o pai não sente tudo isso na pele, não. माँ के Não अनुभव passa है। por tudo isso, não, mas a mãe sim. एक संतान को बालक को उसके पालन पोषण करना कितना Para criar um filho, कठिन होता है। como é difícil. Um filho. हम इसलिए कह रहे हैं आज जो Então hoje, मातृ दिवस पालन कर रहे estamos celebrando o Dia das Mães. हैं बहुत अच्छी बात है। Isso é muito bom. सर्वोत्तम रूप में समर्थन नहीं करता हूँ जोर से ताली Uma salva de palmas. होना चाहिए Sim, é muito importante observar o Dia das Mães, sim, homenagear as mães. Toda अपनी pessoa माँ के लिए deve श्रद्धा पुष्पांजलि sempre अर्पण करें। oferecer sua Shada Pushpanjali, né? Suas homenagens à sua mãe. Todos. जो लोग माता के जो सम्मान नहीं करते Quem não respeita a mãe वो मनुष्य não é nenhum ser humano. है वो पशु से भी Essa pessoa é pior do que um animal. का है Pior do que um animal. शास्त्र में कहा गया Shastra fala. है माताओं की जो है हमें सम्मान देना चाहिए A gente deve sempre respeitar a mãe. है? मातृ समूह माँ की भांति इतनी सहनशीलता A tolerância que a mãe संसार tem, में कोई है ही नहीं। ninguém tem nesse mundo uma tolerância como de uma mãe. Tão tolerante. है? बात ही सही है। Isso é verdade. किंतु आप जानते हैं कितने प्रकार हमारे माँ होती है Agora, quantas mães a gente कितने tem? प्रकार हमारे पिताजी होते E हैं quantos tipos de pai a gente tem? Quem sabe dizer? है? शास्त्र में कहा जाता है Shastra diz: 7 प्रकार की माँ होता है भाई है 7 tipos de mãe. आत्ममाता गुरुपत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तस माता स्मृता शास्त्र में कहा गया 7 माता O Shastra fala que temos 7 tipos de mães. सुनिए एक करके Ouça. पहले क्या है अपनी माँ जिन्होंने मुझे Primeiro, ela que जन्म दिया nos deu a luz. उसे कहा जाता है आत्म माता Atma गुरु Mata. पत्नी Depois, गुरुदेव के जो então, nossa mãe पत्नी, biológica. उसे भी Depois, गुरु माता a भी esposa do Guru também é chamada de mãe, Guru Mata. है। ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी Brahmani, भी
A esposa do Brahmana também ela é vista como uma mãe. राजपत्नी Rajapatni, राजमाता कहा जाता है ना a esposa do राजा की जो rei, né? Rainha. Raja... माँ होती है Não, उसके perdão, a mãe do राजमाता rei. Perdão, a mãe do वही rei, हमारे também é conhecida माँ के como भांति है। Rajamata. Ela também é uma mãe. धेनु Então, o Gurudev falou primeiro a mãe biológica, né? Depois tem a esposa do Guru, o Guru Mata. वो भी हम Peraí, a esposa do राजा Guru, के né? जो हैं, Vou repetir. ब्राह्मणी जन्म दिया Então, primeira mãe biológica, primeira mãe é a mãe biológica. माता Atma Mata. गुरु पत्नी Guru Patni, a esposa do गुरुदेव की Guru. जो पत्नी A उसको esposa भी do Guru também é गुरु vista como माता uma भी mãe, chamada de Guru Mata. कहा जाता है ब्राह्मणी Brahmani, a esposa do Brahmana, ब्राह्मणी उनके भी मातृ स्वरूप ela माना também जाता है é como a mãe. राजपत्नी Rajapatni, राजमाता कहा जाता है ना राजा के जो माँ होते हैं उसके राजमाता então a mãe do rei, वो भी हमारे माँ के भांति है também é como uma mãe. धेनु Deno é a vaca. गाय की भी क्या कहा जाता है माता कहा जाता A vaca também é como uma है mãe. गाय दूध देती है कि नहीं है A vaca dá o leite. गाय के दूध से हम पोषण E com o leite da vaca a gente é nutrido. धेनु माता कहा जाता है Deno mata. धेनु माने गाय धात्री Dhatri जो é हमें a ama de पालन पोषण leite. आदि करते हैं, Ou aquela que, por exemplo, nos उसको cria. धात्री कहा Por exemplo, जाता है babá e tal. É chamada de Dhatri. और ये No हिंदी sânscrito chama Dhatri. हाँ, मैं जिसको कहा जाता है Como se fosse uma babá. माता की जो परिचारिका जो A babá, aquela pessoa que ajuda a sua mãe e ajuda a criar você. Chama Dhatri. है और तथा पृथ्वी Perdão, eu falei ama de leite, me perdoe, mas é porque às vezes também tem essa tradução. Mas Gurudev falou Dhatri, a explicação que o Gurudev deu, a tradução exata é, que o Gurudev quer dizer aqui, é como se fosse a babá, uma serva da mãe, que ajuda a criar a criança. पृथ्वी के भी Aí depois, धरित्री a माता terra, a mãe terra. किंतु पृथ्वी। श्रेष्ठ माता कौन है E a mãe suprema quem é? आत्मा माता जिन्होंने मुझे A mãe biológica que te deu a luz. है और उसी प्रकार से पंच पिता के बारे में भी E aí também, शास्त्र isso são os 7 tipos de mãe. Agora o Shastra fala sobre 5 tipos de pai. पंच पिता Panchapita são os 5 tipos de pai. देखो सुनो Ouçam. अन्नदाता भयत्राता जस्य कन्या विवाहिता जनयित्वा जो उपनेता पंच पिता भवे स्मृता स्मृति शास्त्र में स्मृति में स्मृति शास्त्र में No Smriti Shastra se diz o seguinte: के बारे में भी कहा गया Panchapita, अन्नदाता जो मुझे अन्न दे करके पालन पोषण करते हैं उसे कहा जाता है ele que nos dá comida, nos protege, Annadatta. अन्नदाता भयत्राता Bhayatrata, मुझे भय से aquele que nos protege do medo, रक्षा करते né? हैं Que nos protege, né? Que nos. पिता भी कहा जाता है भयत्राता Bhayatrata. Bhayatrata significa isso, aquele que nos né, protege de situações perigosas, जस्य com medo. कन्या विवाहिता Jasyakana Bibahita significa o जिसकी seguinte: कन्या के हम विवाह करते हैं इसको क्या बोलते हैं सास कहते हैं ना क्या बोलते हैं सासुरी aquele com cuja filha a gente se casa. Então, no caso, a gente chama de sogro, né? O sogro também é um pai. माँ बोलते हैं ना क्या बोलते हैं आप लोग हम तो शादी किया है नहीं हमें भी पता Eu não me casei, então às vezes eu não sei geralmente os nomes regionais pra isso. Eu Eu larguei tudo isso desde juventude. Eu não conheço muito sobre a vida em família. Mas como é que eles chamam? सासुरी माँ बोलते हैं सासू माँ Sassuma. हिंदी में सासू माँ कहते हैं देखो जस्य कन्या विवाहिता जनयित्वा जो मुझे संसार में जन्म दिया E aquele que nos deu vida também nesse उसके mundo. लिखा है और उपनेता Nascimento. जो मुझे O Paneta é aquele que deu o Panena Samskara, que deu iniciação brahmínica. जिसे कहा जाता है जनेऊ धारण कराते मनुष्य मात्र में क्या होनी चाहिए Os seres humanos devem receber o Panayana Samskara, que é o cordão sagrado. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके ही उपनयन संस्कार की कथा शास्त्र में बताई किंतु Então, उसके o Shastra diz que tanto Brahmana, Vaishya, Shudra, Kshatriya, eles devem receber o Panayana Samskara, mas em diferentes cidades. Então, todas as castas podem receber cordão sagrado, mas em diferentes cidades. किंतु उसके उम्र के अनुसार उपनयन संस्कार होता है ब्राह्मण बालक O जो Brahmana, उसके उपनयन o filho de um Brahmana, né? Ele recebe
क्षत्रिय Então, um menino Brahmana, ele deve receber o cordão sagrado aos 5 anos. भी जो होता है जो उपनयन संस्कार होता है पंचवर्षीय 5 anos. क्षत्रिय भी जो होता Já है para um kshatriya, उनके 7 से लेकर 11 साल तक de 7 aos 11 वैश्य anos. भी ये कहा जाता है उसके Para um 12 से Vaishya, लेकर के 16 साल तक é de 12 a और 16 शूद्र भी जो संस्कार anos. जो कहा E गया já um Shudra उपनयन संस्कार भी होता है उसके कहा जाता है pode receber também उसके 24 साल तक o Payana Samskara, né, o cordão sagrado, até os 24 anos. 24 साल में ऐसे शास्त्र में विधान दिया गया है क्योंकि भगवत भजन उपनयन संस्कार भी नहीं हो Se você não tem cordão sagrado, o Payana Samskara, você não é qualificado para fazer bhajan. इसे सबको क्या होनी चाहिए Então, todos o quê? उपनयन संस्कार Devemos जिसे receber गायत्री संस्कार कहा o Panayana Samskara, também chamado de जाता है। उपनयन संस्कार जिसे गायत्री संस्कार Gayatri Samskara. गायत्री मंत्र आदि दिया जाता है Recebeu o Gayatri Mantra. जन्मना शूद्र संस्कार दियुच्यते वेद पाठे भवेद वित्त वेद पाठे भवेद वित्त ब्रह्म जानति स इति ब्राह्मण जन्मना जाते शूद्र जब हम लोग सब मातृगर्भ से जन्म लेते हैं ना Janmana सब Jayate क्या है? Shudra. सब शूद्र कहा जाता Quando है a gente nasce do ventre da mãe, todos nós somos Shudras. जन्मना जाते शूद्र O Shastra diz: संस्कार दियुच्यते वो शूद्र किसको कहा जाता है quem é Shudra? सूचनादिति शूद्र Shochanata जन्म Iti लेने के बाद क्या Shudra. करते हैं? A criança nasce e fica chorando. क्यों रोता है Por que a criança chora? Porque ele está pensando assim: शास्त्र में ऐसे लिखा गया 6 महीने काल तक बालक के पूर्व जन्म की स्मृति रहता o Shastra diz que até os 6 meses de idade a criança lembra da vida passada. है कोई कि हमें कहते हैं माँ हमारे बालक जला कर बाद रोते हैं डॉक्टर बोले इसे कुछ बीमार थी कुछ पता ही नहीं चला किंतु शास्त्र में लिखा गया कोई कहीं कुछ बीमारी की हमें कहते हैं माँ हमारे बालक जला कर बाद रोते हैं डॉक्टर बोले इसे कुछ कोई कि हमें कहते हैं माँ हमारे बालक जला कर बाद रोते हैं डॉक्टर बोले इसे कुछ बीमार थी कुछ पता ही नहीं चला Então, alguém me falou: meu filho chora muito, a gente não sabe por quê. O médico também disse que talvez seja alguma doença, alguma coisa. किंतु शास्त्र में लिखा Aí Gurudeva fala: o Shastra कोई diz कहीं बालक के पूर्व जन्म की स्मृति रहता है कितने दिन तक बोले 6 महीने até os 6 meses de idade, a criança, o bebezinho, né, ainda se lembra da vida passada. तो वो बालक देखते हैं Então a criança fica olhando: जिसके घर में मैं रह रहा हूँ ué, mas essa casa que eu tô aqui agora, पोषण कर रहे हैं जो मुझे करे quem tá cuidando de mim? Esse aqui não são os meus pais. हम कहाँ आ गया Onde que eu tô? Que lugar é esse? इसलिए पूर्व स्मरण करके वो रोते Então ele हैं। se lembra da vida passada e chora. इसलिए बालक रोते हैं। Por isso que a criança chora. इसलिए शास्त्र में क्या जन्मना जाते शूद्र शूद्र शब्द के अर्थ होता है शोचनादि शूद्र Shudra significa o quê? Shochana e Shudra. स्वस्थ रहते हैं स्वस्थ रहते हैं उसके शूद्र कहा जाता है जन्मना जाते Tá sempre se lamentando. संस्कार में जो उच्चते फिर उसके क्या करते हैं संस्कार किया जाता है गायत्री मंत्र आदि के द्वारा उसको संस्कार Depois a pessoa recebe o que? O Samskara. संस्कार में थोड़ा संस्कार के बारे में शास्त्र O में Gayatri Mantra. Existem 16 tipos de samskaras. गर्भधारण संस्कार Desde o Garbhadana Samskar, que é quando está no ventre, né? Até a morte, que é o último samskara, o último ritual de purificação. संस्कार के सोलह संस्कार के बारे में शास्त्र में कहा है। चलो ये जमाना जाते सूत्र संस्कार द्विजोच्यते उसके द्विज कहा जाता है माने 2 बार जन्म लेते हैं उसके द्विज कहा जाता है Dvija. Dvija é a pessoa que é 2 vezes nascida. पक्षी के भी द्विज कहा जाता है Dvija também. Os pássaros são chamados de Dvija também. Porque eles vêm do ovo. Só um minutinho, já volto. संस्कार होते ये जन्मना जाते सूत्र संस्कार द्विजोच्यते वेद पाठे भवेद विप्र
फिर जब उसके वेद पाठ में जिसको अधिकार दिया जाता है Então, quando ele é qualificado para estudar o Veda, ele é chamado de Vipra. और फिर वेद पाठे भविष्य ब्रह्म जनाति सहित ब्राह्मण जो नाम ब्रह्म के जानते हैं Aquele que canta o santo nome puro उसी की कहा जाता है ब्राह्मण कहा जाता é chamado de Brahmana. है वास्तव में अनेक अर्थ का है Muitos significados no Shastra. जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते विदत पाठे भवेद विप्र ब्रह्म जनाते सहित ब्राह्मण इसे देखो हरिदास ठाकुर Olha, Haridas Thakur मुसलमान में जन्म लिया nasceu numa família muçulmana. किंतु चैतन्य महाप्रभु उनके क्या उपाधि दी Mas Mahaprabhu deu para ele qual posto? हरिदास Brahma Haridas. ब्रह्म हरिदास Brahma Haridas. नामाचार्य हरिदास ब्रह्म हरिदास Namacharya Haridas, नाम Brahma ब्रह्म Haridas. जो जप करते कलियुग में Ele que canta o santo nome puro. कलिकाले नाम बिना नानी Em Kali Yuga, só o santo nome. शास्त्र सार मर्म समस्त शास्त्र É a essência de todos os Shastras é cantar o santo nome. नाम हरिनाम अवावत समचद गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं O chamado Bhagavata dá evidência. एक बार शुद्ध हरिनाम कर लेते Se alguém uma vez cantar o santo nome puro, वो सब कुछ कर ले वेद अध्ययन हो a गया pessoa já estudou os Vedas. है बोले अलग करके वेद पढ़ना Não precisa estudar os Vedas separadamente. अवावत समचद गरियान ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जो असत जो कृष्ण ब्राह्मण नहीं जो कृष्ण तजे O Brahmana não é realmente um Brahmana se ele abandona a Krishna. जो कृष्ण तजे E um Chandala não é realmente um comedor de carne de cachorro se ele adora Krishna. चंडाल होने पर भी वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना गया चंडाल वो भी Então, se alguém adora Krishna, mesmo que ele seja um Chandala, um comedor de carne de cachorro, dessa casta, ele vira superior a um Brahmana. बोले कुत्ते के मांस खाने वाले के चंडाल का Chandala é alguém que come carne de cachorro. है बोले ऐसे चंडाल में यदि Chandal. हरिनाम करते हैं Se essa pessoa canta o santo nome, चंडाल भी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है ele é superior a um Brahmana. ब्राह्मण नहीं यदि कृष्ण तजे अरे चंडाल चंडाल नहीं यदि कृष्ण भजे जो चंडालपुर में जन्म लेकर के यदि Quem nasce numa família de Chandal, de comedor de carne de cachorro, mas faz bhajana, canta o santo nome, é superior. इसे श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं O chamado Bhagavata comprova. अवावतो सपत्यो गुरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम उद्यान जो भगवान के नाम करते हैं Quem canta o santo nome, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 है और इस समस्त तीर्थ में स्नान हो जाता है essa pessoa está se banhando em todos os tirtas. तो एक बार हरिनाम करते हैं Uma vez cantando o santo nome, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा जितने होली रिवर्स सब स्नान é como se estivesse se banhando em todos os rios sagrados, todos. हरिदास Mahaprabhu disse, ó Haridas, प्रत्येक क्षण क्षण में है a cada instante, तुम तीर्थ में स्नान करो। você está se banhando nos tirtas. देखो इसे सब मनुष्य मात्र में क्या करना चाहिए Então, os seres humanos, o que eles têm que fazer? Cantar os santos जो nomes. हरिनाम करते हैं Quem canta o santo वो nome श्रेष्ठ कहा जाता है é superior. ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कोई हरिनाम नहीं करते हैं Se alguém nasce na família de Brahmanas, mas não canta o santo nome, não tem nenhum benefício. किसी कुल में जन्म Você pode ter nascido em qualquer tipo de família. है इसे कहा जाता है जन्म हो जता तथा कर्म हो है अच्छा बताओ कमल का जन्म कहाँ हुआ Por exemplo, a flor de lótus, ela nasce aonde? Ela nasce na lama, sabe? Na lama. पंकज जिसे उसके नाम कहा जाता है पंकज Um dos nomes da flor de lótus é Pankaja, कीचड़ से जन्म हुआ que ela nasce na lama, वो कमल कहाँ पर रहता है mas ela vive aonde? भगवान की Ela nasce na lama, ultrapassa aquilo ali इसके हाथ में क्या रहता e है fica nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor. चक्र गदा पद्म कमल Chanka Chakra Gada Padma. जन्म कहाँ हुआ Então nasceu aonde? Na lama. है किंतु देखो भगवान का हाथ में Mas olha só, vai até as mãos do Senhor. तात्पर्य क्या है Ou seja, भगवत भजन करता है se você faz bhajana, você é superior. जो भजन नहीं करता है Quem não faz bhajana, जन्म लेने mesmo que tenha nascido numa família elevada, uma família não tem nenhum benefício, nenhum. इसलिए जय भजे
Jai Bhaja সেই Sei Boro. অভক্তহীন ছাড় Abhakta Char. কৃষ্ণ ভজনের নাহি জাতি পুরাদি বিশাল। है? Quem faz bhajana é superior. जय भजे जो भजन करता है हरिनाम करता है Quem canta o santo nome é superior. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कथा तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ ना, 9:30 बज गया। Vou terminar o Harikata, já deu. कथा को सुंदर है, मात्र दिवस जो पालन कर रहे हैं बड़े सही से परम बंधु सही पिता माता। Muito bom, a gente tá falando sobre as mães. जय प्रेम भक्ति दाता वही माता गर्भधारिणी माँ। Essa mãe que dá a luz. जो माँ मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान É. करा देती है। सही से कृष्ण भक्ति माँ जय प्रेम भक्ति दाता वही माता गर्भधारिणी माँ। वही श्रेष्ठ है जो माँ Essa mãe que deu a luz, ela é superior se ela também te dá Krishna Bhakti. सही से परम बंधु सही पिता माता कृष्ण भजन जय प्रेम भक्ति दाता। अच्छा बताओ गंधारी के कितने पुत्र हुए? Por exemplo, Gandhari teve quantos filhos? पता है? Você sabe? हैं? 100 पुत्र हुआ था। Ela teve 100 filhos, Gandhari. के कितने पुत्र हुए थे? Quantos filhos? 100. 100. और पांडव के कितने E पुत्र Pandava हुए? teve quantos? 5 पुत्र हैं? 5. 3 और मद्री के Kunti teve 3 e Madre 2. गांधारी के 100 पुत्र एक भी भक्त नहीं है। Mas nem mesmo um filho dela era devoto. Todos eram estúpidos nonsense, né? पापों की मूर्ति कहा गया। Eram personificação do pecado, ladrões, pessoas muito vis, os filhos de Gandhari. Então, todos esses filhos que ela teve foi inútil, foi em vão ter tido tantos filhos, todos os filhos ruins. Então, o Shastra fala: se a mãe não dá um samskara, não dá boas impressões, bons ensinamentos para esse filho, foi em vão ter carregado esse filho na barriga, né? E a gestação foi tudo em vão. Até cachorros têm filhos, gatos, não é nada demais ter filho, não é nada demais. Agora, você dá bons samskaras, ou seja, ensinar o seu filho a ser devoto de verdade, bons ensinamentos, vida devocional a um filho, aí sim é importante. Então, esse é o nosso melhor amigo, essa é a nossa mãe e pai, esse que nos dá Krishna Bhakti. Essa mãe que me dá Bhakti, eu presto reverências repetidas vezes. Essa mãe que me leva para Krishna Bhakti, para devoção a Krishna. Entendeu? Então a gente está seguindo o Dia das Mães, né? Não é para todas as mães que a gente está celebrando o Dia das Mães. A gente está celebrando o Dia das Mães para essas mães que me dão bons sanskaras. É para essa mãe que me dá bons sanskaras, ou seja, que me dá boas impressões, ou seja, que me ensina a ser devoto, né? Digamos assim. Esse guru não é guru. Se esse guru não dá boas instruções ao seu discípulo, não leva esse discípulo para o caminho de Bhakti. Esse guru não é guru. Esse discípulo não é discípulo se não serve o guru fidedigno. Esse amigo não é amigo se não me dá boas conselhos. Então o significado desse verso é: nosso dever é dar bons conselhos para os nossos filhos, né, em termos devocionais. Sadbuddhi, né, dar eles boa inteligência no sentido assim, a educar adequadamente em direção à vida devocional. Se não um cachorro, por exemplo, quantos filhos eles têm? As hienas, os lobos. Ou um porco, por exemplo, de uma vez, sabe, ele tem 10, 15 leitões, né, em cada cria, né, que chama, né? Sim. Ficam andando. Eles comem fezes, né? Os porcos, né? Eles comem, né? Ficam no chiqueiro. Então, fala de um ser humano. Então, ter filhos não é nada demais. Agora, como que você vai fazer do seu filho um devoto? Aí sim. Porque essa mãe é abençoada, essa família é abençoada, se tem um devoto na sua família, a sua família inteira fica purificada. Até mesmo em Swarga, os semideuses estão derramando flores. Em Pitriloka, os antepassados estão dançando.
जिस कुल में एक वैष्णव संतान आ जाए, Se tem um Vaishnava na sua família, इसलिए माँ के कर्तव्य क्या है? então o dever da mãe é एक बालक के हमारे ऐसे सुंदर संस्कार देना जैसे भगवत भक्ति। dar um samskara, né? Educar esse filho para que ele vire devoto. मैंने कुत्ते और कुत्ते आदमी कितने बच्चे को Senão, olha só, os animais, né? Os porcos têm quanta cria, né? Os cachorros. सेक्स ला जाएगा। Isso é só vida sexual, é totalmente estúpido, sem noção, não tem nenhum benefício एक बालक na vida sexual e ter filhos assim. Mas um filho, आपके घर में एक बालक के संस्कार, você tem que dar bons samskaras para o seu filho. आपके घर में Você tem que ensinar ele a ser devoto. Se você tiver um filho अधिकारी वैष्णव हो se um filho da sua जाए, पीढ़ी के उद्धार कर दे। se um filho teu, né, uma criança da sua família virar um devoto puro, perdão, um devoto canista de Kari, devoto neófito, 7 gerações da família são liberadas. One generation from your mother's side, 7 gerações, tanto da família da mãe quanto do pai, vão ser liberados do mundo material. मध्यम अधिकारी E se ele virar um devoto intermediário, चौदह पीढ़ियों में यह então 14 gerações from other side। और उत्तम भाग में são liberadas. घर में जन्म E se um Uttam Bhagavata, um devoto 21 पीढ़ियों mais elevado, ele nasce na sua família, aí são 21 gerações que são liberadas. Nitai Gaura Premanande. इसको हमें समझना चाहिए। Devemos entender isso. सब माता जी के लिए नहीं कर रहा हूँ। Não estou falando para todas as mães. अन्य तो नरक की तरफ ले जाएंगे। Estou falando para as mães que, na verdade, dão bons samskaras, né? Ensinam o filho a ser devoto. Se não é uma mãe que simplesmente está ensinando coisas materialistas, está levando esse filho para o inferno. है? तुम भी नरक में जाओगे और तुम्हारे पुत्र संतान भी। Então a mãe vai para o inferno e o filho também vai para o inferno. Nenhum benefício, nenhum benefício. इसमें माँ के कर्तव्य क्या Então qual o dever da mãe? अच्छी Dar bons samskaras para o filho. है? अच्छे संस्कार दो भाई। Bons samskaras, dê bons samskaras, né? Ensine ele a ser devoto. Sim, deve começar desde a infância a praticar serviço devocional. O próprio Prahlada Maharaj falou, संस्कार दो। tem que dar bons samskaras, né? Boas impressões, ensinar uma boa cultura, né? Um bom comportamento para as crianças desde pequeno, para eles serem devotos. आज Então, hoje na Terra, todos os países, todas as pessoas ये मातृ दिवस estão celebrando o Dia das Mães. वही मातृ दिवस है जो माँ ऐसे वैष्णव संतान Qual mãe? Essa mãe que dá luz बार बार a um filho devoto. नमन करो प्रणाम Então, reverências repetidas vezes, prostramos nossa cabeça aos pés de lótus dessa mãe, que is giving está dando and Krishna bhakti devoção Krishna Bhakti ao seu filho. अनित बेकार जो माँ स्वयं Senão, भजन करती essa própria mãe que não faz bhajana é inútil. स्वयं शराब पीती है A própria mãe bebe, उसका जो कहती है faz coisas erradas, stupid nonsense, coisas estúpidas sem noção, terríveis. Então, não estou prestando reverência para essa mãe que faz coisas horríveis ensina, e assim dá um exemplo horrível para os seus filhos. बच्चा को क्या संस्कार दी Então, se essa mãe, se uma mãe bebe, और अपने बच्चा को क्या संस्कार दी se uma mãe bebe bebidas alcoólicas, né? Se a sua mãe ingere bebidas alcoólicas, que tipo de samskara, de cultura, de educação, de exemplo ela está dando para o filho? क्या स्वयं उसका जो करते Se esse pai, ele mesmo faz dos cardio, ele faz coisas ruins, né? Atividades ruins, que tipo de educação, de exemplo, de cultura ele vai passar para o filho? नॉनसेंस रस्कल Se ele faz coisas estúpidas sem noção, patifaria, ou seja, coisas proibidas pelas escrituras, baixas, vis, que levam para o inferno. और स्त्री गमन करते हैं Por exemplo, esse pai que ele, por exemplo, अपने बच्चे को संस्कार दे esse pai que cobiça a mulher alheia, é infiel, tem relacionamento fora do casamento, पाएगा अभी मत है? वो अपने बच्चे को संस्कार दे पाएगा esse pai consegue dar bom samskara ou passar uma cultura devocional adequada para o seu filho? Diga-me. है? अरे अपने में वो होना चाहिए ना Primeiro você tem que seguir você mesmo, claro. अरे अपना भी नहीं है तो Se nem você segue, como que você vai ensinar uma coisa boa pro seu filho nesse sentido? है? इसलिए पिता माता के Então, अपने कर्तव्य o pai e a mãe têm esse dever. responsibilities Dever e responsabilidade do pai. है? और ये पहले के अपने बनो Primeiro você tem que virar uma boa pessoa, né, um devoto. E aí você vai conseguir fazer o seu filho virar devoto. Primeiro vive, né, e depois deixe viver. Viva e deixe viver. किंतु शास्त्र में Eu sei que isso parece verdade dura, mas é importante. Isso é a instrução das escrituras. जो पिता स्वयं से व्यभिचार करते हैं Esse वो अपने बच्चे को क्या संस्कार pai que é não tem esse pai mau caráter, como ele vai passar um bom caráter de devoto para o seu filho? बच्चा तो देख लेकिन नहीं Porque os filhos, né, as crianças estão sempre observando os pais, sempre. सुनने के नहीं है E também estão तो मेरा ouvindo. पिता, मेरा माता क्या कर रहे हैं Ah, olha o que meu pai e minha mãe estão fazendo. वो संस्कार इंप्रेशन आ गया Então essa impressão fica na criança e a criança depois acaba se comportando igual. इसलिए माता पिता के कर्तव्य Então o dever dos pais é
संयत होकर के se controlar अपने जीवन के स्थापित कर e se estabelecer nas regras, né, devocionais de forma fixa em sua vida. पुत्र संतान के संस्कार E assim dar samskaras ou impressões adequadas para o filho. यही तो शास्त्र का O Shastra diz isso. है समझ में आ रहा है Você entendeu? इसलिए भगवान कहते हैं Então Bhagavan diz: अपने आचरण करके अपनी आचरण siga você mesmo um bom comportamento e ensine esse bom comportamento aos demais. अपनी ना कोई Se você não seguir, você não tem como ensinar nada. Você entende em Bengali? आप तो सब बांग्ला हिंदी इंग्लिश तीन ही बोले E fala inglês, em Bengali, em hindi para todo mundo entender. आधार है वो ग्रहण करना E aí você vai entender na medida que você consegue entender. है इसलिए क्या करना चाहिए Então todos devem fazer o quê? Have to practice Guru Sadhana. Todos devem praticar o serviço devocional. एक ही है सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति वही माता माता Essa mãe, मित्र मित्र है essa mãe, esse amigo प्रेम भक्ति que me dão Krishna Bhakti, सन्मार्ग में सत्य मार्ग की तरफ ले जाते que me trazem para o bom caminho, um bom caminho. हैं इसलिए यही जीवन के उद्देश्य है Essa é a meta da और कोई vida, कारण नहीं nenhum outro मनुष्य motivo. जन्म लिया है पुत्र संतान के जो है संस्कार दीजिए Dar um bom samskara para o seu filho. Primeiro tem um bom samskara você mesmo. Entende? अपने संस्कार लेकर के दूसरे के भी E aí, अपने पुत्र você pode dar um bom samskara para o seu filho também. हैं? और अपने शराब पीते हैं बच्चा दूध Mas se पीता है, você mesmo बच्चा bebe, घर में शराब você vê, ih, meu pai bebe. तो फिर वो भी जो पड़ा हुआ Quando essa criança वो crescer, भी शराब पिएगा। ela vai começar a beber também, não vai? हैं? संस्कार है। Sim. इसलिए अच्छी संस्कार है। Então você tem que dar um bom samskara, um bom exemplo. खराब चीज आने मत दो। Não deixe coisas ruins entrarem na sua casa. मांस मछली अंडा शराब Peixe, carne, bebida alcoólica, não deixe isso entrar na sua casa. Entende? मां ही जो है A mãe हमारे जीवन के एक É. रीढ़ का है। é a coluna da nossa vida. Colunas माता से da nossa vida. backbone of my A life. espinha dorsal. A mãe é a coluna da nossa vida. फिर भी हमारे संस्कार कहाँ से आते हैं? Porque o nosso samskara vem, समझ तो बाहर है। porque o nosso samskara vem आती है। da mãe. समझते हो? माता से द बैकबोन ऑफ माय लाइफ A mãe é a coluna da minha vida. क्योंकि हमारे संस्कार कहाँ से आती है? Porque o samskara vem da mãe. ज्यादा समय तो बाहर रहती है, Que o pai geralmente fica muito na rua, né? काम में और अर्थ संग्रह में। Trabalho, etc. किंतु उन्हीं समय हम कहाँ रहते हैं? माँ के Geralmente a gente fica sempre com a mãe. और माँ के स्तन के द्वारा दूध के द्वारा ही मेरे जीवन Por quê? गठन हुआ। तो उससे संस्कार तो माँ की A gente इसलिए माँ की चीजें सर्वश्रेष्ठ बताए इसलिए माँ की चीजें सर्वश्रेष्ठ बताए और माँ के स्तन के द्वारा Então, e a gente também cresceu pelo leite da mãe. A gente cresceu pelo leite da mãe. A gente foi criado pelo leite da nossa mãe. Geralmente a gente fica com quem? Com a mãe. A gente fica sempre com a mãe. Eu fui alimentado também pelo leite da minha mãe. Esse samskara vem da mãe, essas impressões. Então a mãe é a suprema. Entendeu? Fique longe da luxúria e da raiva. Faça bhajana a Deus. Adore o Senhor e sempre honre e respeite a sua mãe. O Shastra diz: Nari Shakti é a potência da mulher. Temos que समझ में आ गए यदि नारी शक्ति यदि हित नहीं हो समाज आगे नहीं बढ़ेगा हमारे संस्कार आगे नहीं Então, se a mulher não tem essa potência, não está fixa na potência dela, a sociedade não tem como crescer e estabelecer em boa cultura. Então devemos Nari Shakti. Tem que ter dia das mães, tem que ter dia das mães, tem que despertar a potência da mulher. A potência da mulher tem que ser despertada, entendeu? नारी शक्ति के जगह Nari Shakti Jagal, acorde a potência da mulher. Comece a respeitar as mães. और उसी के झंडा में आप खड़े हो जाओ E aí a gente vai estabelecendo essa bandeira, a gente vai levantar essa bandeira. माँ की झंडा लेकर के ऊपर रखो Levantemos a bandeira da mãe lá no alto. A bandeira da mãe, da potência da mulher. माँ इसे कहते हैं शास्त्र में लिखा गया समस्त स्त्री जाति को क्या करो O Shastra diz: veja todas as mulheres como uma mãe. सम्मान शास्त्र में कहा गया O Shastra हमारे diz: भारतीय सभ्यता संस्कृति इतनी सुंदर a cultura indiana सुंदर ना पूछना नाम से é incomparável. समस्त मातृ जाति के सम्मान देना से
Como a gente tem que aprender a honrar अपने से छोटे हो as तो mães, वो as mulheres. उनकी कन्या के रूप में अथवा उनकी बहन के रूप में Então, você pode ver a mulher como uma sua filha, dependendo da idade, ou sua irmã. E se ela for mais velha que você, veja ela como, honre ela como sua mãe. किसी बुरी नजर ना रखें। Nunca tenha malícia contra nenhuma mulher. बात समझ में आई? Entende? पहले हम किसके सम्मान करें? Então, primeiro a gente tem que honrar quem? Respeitar quem? As mulheres. हाँ, ये विशेष बख्शीश है जो हम जो पालन भी करते जा रहे हैं क्या बोले मदर्स डे तात्पर्य Então, a gente celebrar o Dia das Mães significa o quê? सम्मान करें A gente honrar todas as mães. परनारी मातृभा A mulher dos outros, a mulher alheia é como uma mãe para mim. A gente tem que ver sempre a mulher alheia como माँ के भांति हम सम्मान honrá-la como sua própria mãe. है बात समझ Entende? अपने कन्या के भांति सम्मान करें Honrá-la, respeitá-la como sua filha ou como sua irmã अपने माँ के भांति सम्मान ou como a sua mãe. है बहुत सुंदर सब कथाएं Esse kata é muito bonito. जो मनुष्य अपने माँ के Aquele ser humano que não sabe honrar नहीं जाते हैं a sua, भजन क्या करें a sua mãe, a sua mulher, nunca vai conseguir fazer bhajana, nunca vai conseguir entrar na vida espiritual. है वो केवल ढोंगी है ढोंगी समझते हो É um impostor. तुम्हें नाम से É um रचकर estúpido nonsense, é um estúpido sem noção, um patife. न सुखम न परांगति Não vai ter felicidade nessa vida nem na vida seguinte. मिलेगा और मृत्यु के बाद भी उसे सुख नहीं मिलेगा उसके नरक में जाना E vai पड़ेगा ter que ir pro inferno. जो मातृ के सम्मान नहीं देते Aqueles que não sabem हैं इसलिए honrar as mulheres e a sua mãe. माँ के सम्मान करें Então, honre a mãe, respeite sua mãe. आसन समस्त केवल माँ कहने के समस्त स्त्री जाति नारी जाति के सम्मान हम करें क्या बोला समस्त नारी जाति का हम सम्मान करें Honramos todas as mulheres. Como eu falei, Nari Shakti, Stri Shakti, a potência das mulheres, o poder das mulheres, poder feminino. Quem que é a fonte desse poder feminino? É a Shrimati Radhika. राधारानी लिखा गया है बोले राधा रानी इसमें लिखा है राधा जी की है जगत माता कहा गया क्या बोलता है जगत माता Então, Shrimati Radhika também é chamada de Jagat Mata, a mãe do universo inteiro. Jagat Janani, ela é a mãe do universo inteiro. आगे जाकर बताऊंगा पंचाल Depois eu falo mais. बोलो राधा रानी की जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे